سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. القائل في محكم كتاب عزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. أنسك الله لك أن أقول على مكلا كامن نقول بلا جن نقيا على مكلا. ولام بعدين سلامو أنكلين كوفي كاتانغني على في كابو شيتنا توروما أمالا دلي كام بلا جن كي شيتنا توروما على مكلا كان كيشي جنا شيطان وتورما على مكلا كان كيشي ادم دين شيطان وتورما على مكلا كان كيشي يا يلني كون تورما على مكلا سبو ولا يا فاينتي كونا كونو وشيطان بابي على ما هدي اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين قال على يلدو تاني كا فاي كوان يلا كروسي شيطان لا كو شيطان اي انجو بانغني دي كو انجو بانغني دي شيطان اي اوكو دي جو بانغني بي يرو جو دي ونين فنا بي abina fo ya wala ala kira sallallahu alaihi wasallam ku wallahu ya'simuka minan nas wa ya ko do bayra ka fo ku ja adama din mo kan tanga ni ka bo adama din ju shaytan toroma no ya shidi toroy na ba fo wa min shari hasidin iza hasada wa min shari hasidin iza hasada ko zango me tanga ni na la fe ka bo adama din shaytan toroma akla tanga ni ka bo ayre ni kun toroma wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina albiza kan kishi yani kun toroma ala makela wala mbadu ame sinzini Allah subhanahu wa ta'ala to barkamay ala ni jien furba ne matige lara hine krekere tigilo kanino ala fe jien ne ma lara ne ma ka kafuni ni abela jenima ala makela ambe bela jelen fu ni islam ya ka fuli ne ajina dun ka falui nala ko de ko na kon sotu yasin ku salamun qawlan min rabbir rahim wala mu antu rola ka fuku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaka kishi naka nema naka hine ka kafune ni lami ba bela jenima ala makela wala mbadi wanga bi nyon soro anga nyon soro kalu baraka man na no ye sungolo makono le atle muwai no yanga sigida flana sigida juma ay min to da ko fi mandarasa di shahr ramadan ku sungalo kalamblu an sigida mi to dati ku sungalo kalamblu nyanga sigida flana kanyo kuna funi ala kraka kuduba minana ka bo imam alila alayhi salam ka fo ala krayo kuduba ke sungalo makono bandala ani sungalo kumbedala krayo kuduba ke sahaba uye ani an yere salama mantum bela jeni anga se ka wala da soro ka se ka laben sabati ci wamna ka soro ka du sungalo kono odun anga wala da tun jola yoro dumana ule ye ko anga ala deli ala kan benyoya kalun sungalo sunna ani kona kan la sungalo kono nela kaya fotu ni ko jona kunangu o de mami mani ro soro ala ga yafala sungalo konnala anga sigida temeni anga wala da jolai wala mena kuduba to amena temenia toy nala minu ayama bi amena ulasi bela jentuluma afamya nyuma ala dama wala amena taram nabi ala kira ku aku wazkuru biju ikum wa atishikum fihi ko anya tahsibla ke ka jatemine ke ka hakil soro ke biju ikum anga kongo la sungolo kono wa atishikum fihi ananga mino la sungolo kono ambe tasibla kani juma yi ni anga mino ye sungolo kono ananga kongo ye sungolo kono ko injete mine ke ka tasibla ke ju yawmul qiyama wa atihi ko yan janto lara kongo an lara mino la sabu diye kongo ni yo fle o min danga tile kono ni yo jate mine ko lara ko ne dola aljannama kono o tile tede kibe ika wati mumen bela jeni ke kongo kono kongo mayne ambadum imba ye kongo man no
ni ya ala ko konan kono ala manga wala tanga ko ma gudi fali abudu rabb hadha albayti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi ko ye sotigi batone alkabati no alai ko ala mi allazi at'amahum min ju'i mi o la tanga kabo kongoma wa amanahum min khawfi ala mi yo ladumni allazi at'amahum mi yo ladumni min ju'in kabo kongola wa amanahum min khawf ko la tanga kabo sirayama ala ye kongoli kele folo kasoro kasi sirayama jona ala yo ladumni ayo ka kongo tasuma ayo le dufa folo sabu to abu côté l'homme qui a fait n'est pas un homme libre kongo to te mal la fiali ika ko sebe kana kongo to blala ika tira glen kana fo kongo to nyene sabu fola de ko dunun kawo balankawo ko kongo to lo te fo la fo ko ngala kan kongo to ale kon lo be femina o le nyosusu kan no te balankawo jemekawo gumekawo didadi mangawo kongo to mo ko te ni shila ale talo mangami ka boyere na yi kulunga kan me wati mina walma na yi daga lama kan me abalo ko a ko bisina ala ambe sawa bama ala ko ale manga la dumuni ka bo kongoma ko la dumuni ka bo kongoma kasara ko tan ka bo siranyama ni ay ala ko ngo kenya blaye sabu kongo lebe wolo siranyala côté l'homme qui a fait n'est pas l'homme libre kongo te mal la jani kongo be make jitoy kongo be make nata moye kongo bi ke galontigala ye ka galonti ka se ka dumuni ke ko ngara fa funa la nyina mamima mais ala kira ko ma kuduba na ko anye jate mine bi jiya ko fidini ko anye jate munula anyo essayer ka ta se blaquer no ko ye lara ko la elle que les mouvements kuilo ko ko la 24 heures était et ça 24 heures bon 24 heures teo 6 heures kuilo ko ko la awni ne kata fajiri fe fo kata se safo watima kwa jate mina mi watim ko kono kongo la abi min danga me balon kongo te ka fo me climatiser koro kongo te ka fo ko mi shijila kongo le kongo alni shila viseur kono dunu wati sila ikono bara bi signalé a ko ka sabe tele koro le ba to sumbe digala sungo to yi kongo te ko yi ko to yi a men sendo jila ka suma ila ma viseur kono ni kongo wati sila ba ko dunu wati sila donc ala kira ko ma ko an tache black ka jete mne ke dien ko an lara ko ko yo fle dien mino an lara mino ko yo fle sungole ko na la na politi mu be samu me be ko dumunina olu yo kanga jete mne fana ko ja fantan segani be ko to segani be san kono de ele le kono donc el woro atete mo ko e o ko jete mne an karamo monsieur le chef ele ko jete mne ibe segam ko kono ka yira ka fo ele nyono do be samu men beke kongo lata abe ate dumni ka sagula ate miya sagula ko lebe jate mine ke ka fo ja la be ka hera do ki ibe jate mine ke fana ni edien kongo e ni edien mino ko lara tabe tokodi ala kira ko ko an jate mine ke no famia nyuma ala dama awale ala noyama ko wa ola ko wa tasaddaku ala alfuqaraikum ko ay saraka boka di fantawma o masakinikum ko ay saraka boka di desebaratoma saraka boka di fantawma an desebaratoma alla nyini de sungolo dama kono alika ko sungolo nyi nga ko ngada sungolo ta burfa ba kaka mun kama sabu do jabi kalolo ma chama fana be ibita soro ala be suli no gadoma nga suntu problème do re be ala be suntu soro nga suli problème o la nyine juma do ko be keto de be keke ngom mo te a kasan namve suntige na suntige mfe mais ga sur une condition à l'étalon allez bolo donc allez ka porte c'est ouvert par là que la ko ni suntige ni ma ken suntige sungolo kono ibe o baraji soro ka kala atiga sum baraji soro ka to fu ma boy ka baraji la ele ga da ele ka fo mo ma ay na ne fe kana suntige do be se da suntige fe ma ga suri c'est problème donc quand il hine nyona ka ko sungolo nye ay hine nyona sungolo kono ko kere yala aw na folodu na setigu aw ay jati mineke Congo dien Congo an dien mino ko aya lara ko lara mino ko aya la nyongoro ka fle no ke la bita si blake me ko aya njija ko ay muke wata soddaku ala fukaraikum ko ay saraka bokadif fantaw wa masakinukum
ani aka dɛsɛbagatɔ une fois que juma n'a mena sarakaw bɔ an bɛ dɛmɛw kɛ an y'an jija fantanw dɛsɛbagatɔw an y'o dɛmɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn min na sunkalo kɔnɔ k'a ka sunkalo latigɛ n'a ye n'i taara o d'a ma sunkalo banda fɛ i ka ɲuman kɛ dɛ nka ma k'a kɛ waati la parce que baara bɛɛ n'a waati lo ala ye ko an seli fana seli tiɲɛ don nka n'i ye seli fana seli 10 heures ala b'a fɔ ne ka waati ma se e y'a faamuya n'i y'a seli 10 heures kɔfɛ 13 heures kɔfɛ 14 heures kɔfɛ fo ka taa 17 heures ma 18 heures 19 heures ma ala kɔnɔ k'i k'a bila ka waati tɛmɛ to baara bɛ kɛ mɛ ni baara kɛla kɛ waati la o le ɲɔgɔn tɛ ko an ye saraka bɔ fantanw ye fantanw mago bɛ fɛn fɛn na ka don sunkalo kɔnɔ an y'an jija an y'a dɛmɛ di o ma a kɛla dumuni o a kɛla wari o a kɛla fɛn fɛn ye mɛ n'a fɔla fantan e ni ne de kana an yɛrɛ jate fantan ye e ni ne ye dɔ ka dɛsɛbagatɔ ye dɔ ye e ni ne fana ka dɛsɛbagatɔ ye bali ni bɛɛ sigila k'a fɔ ko e de ye fantan ye ko e de kan ka sɔn e mago bɛ dɔ ka dɛmɛ la dɔ fana mago bɛ ka dɛmɛ la e mago bɛ min ka dɛmɛ la sira fɛ e bɛ se ka k'u ka fantan ye nka min mago fana bɛ ka dɛmɛ la o fana ye ka fantan ye o n ko mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔn de la ala kuma dɔ e sigilen fɛn t'i bolo ka sunkalo musaka dilan dɔ nana ka na sunkalo musaka bɛɛ d'i ma mɔgɔ min fana ka sunkalo musaka siri bɛ e fana la e fana b'a miiri k'a fɔ ne kan ka dɔ di karisa fana ma ɲɔgɔn dɛmɛ o yɔrɔ de o ala an bɛ sababa ma faamuya ɲuman ala d'a ma e ka dɛmɛ kan ka se mɔgɔ min ma e ko i ma sunkalo musaka sɔrɔ nka mɔgɔw nana i dɛmɛ k'i dɛmɛ ni sukaro ye ani malo ani ɲɔ ani turu ni fɛnw ye i ka dɛsɛ kɔnɔ i ka sunkalo i ka dun sunkalo kɔnɔ fo ka taa tɔ to ka to dɔ ka sunkalo kɛ o ma foyi sɔrɔ dɔ b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ fankelen ko tɛ setigiw bɛ fantanw dɛmɛ fantanw yɛrɛ dama fana kan ka hinɛ ɲɔgɔn na a ma deli hinɛ ɲɔgɔnya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala ma kɛla ala kɛra ko k'an ye saraka bɔ dɛsɛbaatɔw ye ani fantanw ye ko a b'a ɲini a ka mantonw fɛ a b'a ɲini a ka mantonw fɛ o wakiru kibarakum ko a y'a ɲɛmɔgɔw bonya a y'a kɔrɔmamɔgɔw bonya sunkalo kɔnɔ a y'a ka maabaw bonya sunkalo kɔnɔ n'a fɔra kibarakum kibaru bɛɛ tɛ woloɲɔgɔnya kɔrɔya ye kɔrɔya sira ka ca kɔrɔya sira ka ca mɔgɔ min bɛ hali n'i ka kɔrɔ n'a ye n'i taara sɔrɔ entreprise min na ale ye sanji tan kɛ i nana don i san fɔlɔ e kɔrɔmamɔgɔ la entreprise la kɛ on veut le faire qu'on consomme le mot dévancier. Ton dévancier avec ton grand frère, c'est pas la même chose. Dévancier pays, moi je veux dire que dévancier bara là, mais si là il y a corona y. Quand il y a un corona moi bouillon, corona moi qu'on a là, il y a patron mais sur la cono, il faut aller sur la cono, il court mais sur la cono, et mamie qu'on baragnon là au sur la cono. Wolo corona pays, baragnon corona pays. Avec comme fou qu'on a et nous nous offre la bête tchèque. Et t'as l'air de nous offrir là, al ni chica corona nous offre là. Avec Corée, mais la nuit fou non Corée. En béoye, en village ou con. Nous avons Corée avec ta foule là, ni fou qu'on a foule léo. Al ni s'entend et n'en nous offrir là. Et quand il est en binani, comme nous sommes saint ou là. Et avant nous offrir la saint ou là. Et maintenant sur le foule qu'on a ali chica Corée avec foule Corée mené là. Donc à la kera quoi ma quand il y a un dit quand coromamo bouillon dans des communes ka koroyi de quoi koroyi si la oui coromamo i karamo oui ka mabai mami kalambara la ali si ka koroyi i ka coromamo lo quand il y a un bouillon mais un bouillon ni mouillé un yon bouillon ni kuma kan un yon bouillon ni soni mo do be se ki son ga te kuma kan man fuye do e bi kala ke anabela jeni bouillon ba ala makela abi baram na ka baran tanye ala makela wala kala ko ko nyom buye sungal ko nala wa ramu sigarakum ko hine aduguma mo la aduguma mo wa hinola ay hinola to godi islamu islama ila sigla hinelka ni hina nyoate islama ko no fuiti we kala ni nga ko malaka hina so to godi ako irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ko ayre dama hina nyona kuna hina nyona ko malaka hina so ala kala ko te sallallahu alaihi wa sallam do imam ali fana nyinga no ala karaka no lablay alayhi salam ko imam ali ma ko ambe ala ka hina so sodi ako tarahamu fi ma bainakum yarhamkum man fi sama abe kuma flan abe beta nyona imam ali ko ay hina nyona na hina nyona sabati nyonche ko abe ame ala ka hina so ay ko baraka ro lake ay patron me sambe chenu en nalu yere ma hina nyona ba amblo ma hina nyona ade patron ka hina so aka hina nyona be ke jodi ay nyon ko la do na obi da nyon to che patron fe abi da nyon buruja kata nyon secret fo ka kon bloquer o ni no kala ka patron me dobla so do be ko do ke bararo la jotala ayre kala jotala ma te fa ibla abi farakan ka se ka patron digi fo ba tui
a patron tiana karsa kan ke ere konno mais numéro na ni kan bo place na sote bebe kasaba lon al na tala mo be on ci de ka baran ke an go mi barak la mais ni karsa be place mina na le bolay ibina mo a mo tanjela abati watatu o le hine nyonga yake mais na lu ma hine nyonga na fo be bara la be place ko ele be place ko ni be place ko abe nyonga to chen abe nyonga buruja aba ese ka nyonga piéger place ko son imam ali ko madame no ba ni nyonche anga sigi dawla anga barakero la anga association na comme min la nyina la fa la konta soro tarahamu fi ma bainakum yarhamukum man fi sama ala kara o de fana fo ko irhamu man fil ardi yarhamkum man fi sama ko ira dama hina nyona ko na hina nyona malaka hina soro ala kara ko sungol la ko hina andoma mo la andoma mo e duma ye abinga kuma kele mi fo don no kelendo e doma mo za ke mo yi ka ko ni mi e shila o kele e patron e ka barade e doma mo lo e duma mo lo ke ne ka patron e ka barade o duma mo di che e muso e duma mo di donc abete nchola patron kona ka barade ya duma mo ko duma mo kanga nyepa mo bo nchoka mina ko nyemo ko fana hina duma mo lati mo dola ni baraka la mo me ka baraka ni sungolo na se ibiji ka to ka faveur ko yani ka baradonu a ko sungolo sila bo mina wa fla fara saraka ko wa fla o ta ko ke suntige ou bien a ko sungolo sila ay sungolo musaka abe ben julima ka be ka sungolo musaka dama walma ka sugoro sanka fon sanka di kan pula yuma o be ka hina iduguma mola ka yere idu e ga pula la ko chieno e ga nyina sungolo musaka nebe jona be atibu sara kono o de ko hina aduguma mola ibalman fana kalandeno école deno grand papa barala ka do de wole chieno kuma be école la watan mine iji ya ka sungolo musaka o de ko hina warhamu sigara ko ay hina aduguma mola amala dili famia nyuma ala dama famia nyuma ala dama kera bina foko wasilu arhamakum kwanga chinya utu fana sungolo kono chinya be tu ko de sungolo kono ko le chinya tu sungolo kono o ye buru fa le chinya tu no de chinya tu le o le demanela sa ala koti ko chinya ale alaka ko sabatinindo wa chinya fana semen be ala larsila chinya be do ko lungu lo ba fo ko ala mawo mai ne tugu o tugu mawo mai ne tugu tiki shinja bu do ke lungulu ko ramu ko asiri abi norme ala ka fangala ala ka sila shinja le be do ke lungulu ko ala silman wasalani waqta man katani ko mo ne shinji tugu o tiki tugu mo shinji tiki o tiki tiki meni ya baraka banabi be jachila lu be chila shinji tiki le yake shinji dante ko ni mi shingile mi mo le fam shinji akola ifa de ifa balman de ibilenge de ibadu kuramso de bele shinji ni bele shinji ko en shinji atu ani nyonche ko ne shinji tu sungolo kon nala shinji tu kon demande no ka ko sungolo nye ata sungolo le kono burfa bala ngame shinji atu to di sungolo kono o de nyon deme ani nyon ziara oye ka war blaka di bilenje ma bele ni mine ya ke ka sungolo musakai tene ni mine ya ke ka sungolo musakai ai koroje ko grand frère ni mine akiya sungol musakai petit frère ni mine o ke sungol musakai nyo si nyo ya la dron ka nyo deme jama kelen ko te al jamana ni jamana wal al sinja be de ka tuni sonyo al nyo wele ka ta bo nyo na sungol kono ka sa ko ma sungol kono anga kanu bi kana do ke fe ya anga kanu bi kana kona kana ife ya anga kanu bi kana bida sundika ke ife ya ni be de ye shinditu ye sungol kono la amala deli afamnya nyuma ala dama afamnya nyuma ala dama ola ambadun ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko yan jija ko yan shinja tu sungol kono akwama wa fazu alsinatakum ko yan nenkun latanga ayan nenkun latanga kabo muma kabo galontrema kabo kuma kan la jugu foma ani ka bo korofolima kare kayela o mi yere ka jugu sungol kono anya nengum mine kabo malangulun foma anya nengum mine kabo mana koma anya nengum mine kabo korfolima sabu korfol yere ka du sungolo kono ni fin chamay ka kon sungolo nya korfol yere may o go musulo nana kana la krabe sallallahu alaihi wasallam muso be korfol la abe korfol la ko ala kra ko sallallahu alaihi wasallam abaga fo sahaba uye
ko be ma korfola ko abo tika ke waldo ko tado ko ma korfo be ko mi mami ibalman sala ibe ka suuti kanyi ko ma korfo jurumudi o jume e ko mi ibalman sala te nyana me alawo ibe ka suudu ati wa kalamo ko be ko mi se be ka mo fana korfo ati ata kalama ko si ko do ba kanu aka balman shu ka suudu wa saba ko no ko to kan fiu ako na to kan fa ko nyon korfo dabla ko ma korfo la be ko mamme ka abalman shu suudu amala deli famia nyuma ala dama ala kira kwa ma kwa ya ne kun koloshi sungalo kono ayanga fota o koloshi ema demso ni rebo walda badi ma korba ma ali demso nu flani ndoka kodo ke ko baba karsa ka faneti ke sungalo la karsa kan ke ndabla de mala sungalo kono wa ko le be kan ga fota koloshi suma da ko da ma de ni sunaji ya wala do be nano ala kira wa ka kuma kona kuni ji ya ga to idaisu daisu e jume kuma mina bu ida kono kan ida do kuma bela sa do be ke sa wi sunna kasi kana to kuma be ka boy da abe ke sa wi ke sunna kasi ay may kuma kan ke e ma la ko kulu kawlan sadida no ko ay kuma nyum fo ko nay kuma nyum fo kuma ga jala kuma nyum banga baranye kuma nyum fana banga barache sabu kuma ka gbele de ala ko kama ko kulu kawlan sadidan ko ay kuma nyum fo ko nay kuma nyum fo banga baranye ala kala ko ma na ma jija ko yan ngum mine sungol kono kan ngum la tan ka bo mana ko ma fo na kala ko na kala wal ma wurudili wal ma balma tugu wal ma shinja tugu wal ma ko nyana man do nyeboli ama fo nga kan rege bo sungol kono de ko yan kan ba kan ko la ci sungol kono ni be fo ngi jumay na yan yere sabati na sungol kono ni sungol bana ka chala amanka fo tawlo amanga nda do mu fana la ambu fana lo afamnya nyuma ala dama ka wala no ma ala makela ala kira ko nanya neon latanga ko ngana do ma de wa guddu amma la yahilu nazara ilayhi absarakum ko yan jija kan nyo anya flalu sunni ko anya flalu jigi angana fembe fle do bina ko kuma ko meto bongono wa kiendo ke an to bongono te do be se ka to bongono ka sa anya flalu majigo ay lebe bongono ebe ka pondo film flew gadu basar kon te de jura ko film ebe go fle television na e go ka fola ko ngana bo kam to jura ko fle ka chew la ko fle ka fin la ngolo yi ko ebe to so ko na ko ti bo ebe to so ko ne te bo ebe ka film fan fle so ko na film jatim ne de ene ka film la da bien jura ko film ma haramu film ma porno film ma e du go ma bo gadu basar ma so de gadu basar le dum ko nyana fle li jeng sunye kana nye turo haramu fem bela jelinka kira bo fo ko ngana fle sunye ene si yo dala ben sraba dama sungolo kono ko yi jay kan yi jo fembela al no dante anyanga nyina flali krochi ole na yina be ka ko sungolo yere nyaw an sungolo da be fole ko ke entraînement ni ama ka ke sabati le basiki le ama no de ko ni tala ro la yo la kala ba fo islama chaw mumin chaw ni mum soma ko anga nyina flali sumni ko le anga na nyeta kadu fembela jenina ala kala ko nyina flali sumni anga na fembela sungolo kono ala mi haramu ya ama ka kon sungolo nye keke ala sungolo kono amala deli famia nyuma ala dama abina fanye o kwanye antlo kona latanga kwanye antlo latanga wa amma la yayilu sima ilayhi asma akum kwanye anjija femu haram yala femu lamel haram yala ma kwanye ko ci sungolo kono femu haram lamel haram yala ma sungolo kono amu keke ko ke musique reke musique do be olu haramu ndew batan al sungolo te haramu no ka ko sungolo nye kere ke ala sungolo kono ko ebe sunna ebe ko musique fana lame ala kere ko kwanya to la tanga kabo olu lamelima ebe na fo akoni wa kele ko mi musique lameli bu ga kan lafia kan ni lafia fem nga ni lafia sungolo kono ala kere ko fuyo musique to lo ote ni ko no usa ne ba lameli ni ga san ya lameli ga kono fana lameli fana kanke mungo ra do kono lamela olu be ni lafia ni kono kala ni ne ko no fefe be sungolo ko ne ko no nyine be ne ke sungolo ko sunde digina e be dara kra ko kana ala kra mulila nyine be sungolo ko agoy ko na kala ni to ko na kala tlebe ba nyina mo ta ko tafsir kerola ni to la tlebe ba nyina ma mais ni la ko le eventi yera ye ko dang ni le de télévision ne flera ko ni de lafia o ile ka ko eventi ne ala kra ma ko télévision ne be se ka mo ni lafia sungolo ko fe ma ni lafia sungolo ko ala kra o fan ni be na film flera ki film flera da wurma ni be sara dala ibe sugu ko no ki ka nyina flera wurma
wa ko itlo fana la tanga kan itlo ka do kuma kan bela jenina ni be sunna ni ta sigi dala ka ta so kuma kan monte ka foyi mi ala kuma yi mi adamadiyan kuma yi mi kuna ja kuma yi widi ya yubli ka boy kan be sabama ala makela famnya nyuma ala dama ola tuguni ko ayantlo la tanga ka bo mizigi langolon la melima ola watahannanu ala aitamin nas ko hine watahannanu ala aitamin nas ko hine mo ka yatimawla fetanu ay hine fetanu na sungol kono ina fala ina fe tumna ko sungol ni ala kila koti ko ana wakafilul yatim ke aten ko alini yatimala do wa ko mita aya bu flashi alini yatimala do wa te fara ngona ko ale kan yatimala do wa ko betidi o te fara ka bo ngona sabu kala re yatima yake donc ko hine yatimawla no fetanu ye sungalo kono yutahannanu ala aita mikum kuno kela ko mogo bena hine nga yatimawla nga fetanu nan kofe sabu ke matu dinu tudan ko sala nabi Musa ni khidri bla ka baraka yatima do Musa ko munama ge khidri ko ken abuma soliha ko fa kun kai yatima do no me khidri ko ala ko yin baraka yi o fa kan ma kama no ala kra ba fonya ko tahannanu ala aitamin nasi ko hine mogo ka fetanu na no yatima de yutahannanu ala aitamikum mogo bena hine ka yatima do na aka fetanu na asan kofe sabu ke matu dinu tudan ni jurumu do ole be sara wa tubu ilayhi min zunubikum ko ay sigi alama ay ya fanyini kala fe kabo anga jurumuna ay ya fanyini kala fe kabo anga jurumuna ay ya fanyini kala fe kabo anga jurumuna anga kuma kan dugu anga wala dugu warfau ilayhi aydiyakum bidua ko anya tege jangalay ni do kali mko son kalon kono fi awkati salawatikum anga sili watula an sili ko anya tege janga do ke ka ya fanyini ke ala fe kama ko falai sabu ya fanyini kalulu do jabi kalulu ya fa kalulu amala dilika ya fambela jenma alama kala amina sumi du sungalo kono ka noyama alama kala ula ni nyanga sigida fulane o sigida mi ko fi mandrasati shahr ramadan o sungalo kalambulu ni ko sigida fulana ye inshallah ka bo abalmanche yoro no Cheikh Suleiman Kone no be ngole ko almantiki abo abu pika 18 ni ambalmanche ka deme ni Cheikh Roula Umar Kone ni ka bo ale ka deme yoro ali nana kana ni arisirman kebi amani ni lambe ba bela jelenfe mamu fola famnya nyuma ala dama ka waliya nugama ala makela ame jenga do nyina fe kan kereke la ka do ke ambalmanche ale mi déplacer la kana ni arisirman ke kase ka chari bela jen kan nafa sorola ame do kai ne remi fana dinje ya naka kalandi ani do balmanche me do fana nyina fe inshallah ka do kan yi ala ka se ka ansabatin baraka ala kan be so bama famya nyuma ala dama ala ke kra bunyo ko so anaso bunyo ko so sallallahu rasul ala nga min no ma biole ni inshallah amala de lisi dawore ala yirana siki dawore ala yirana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.